Hi guys! Padayon na to atong laag sa Vancouver. By the way, if you are new here, my name is Vittoria Vita. Unya ni visit akong mama diri sa Canada, mauna nanuroy mi. Bisaya lang ta karon kay gimingaw na pud ko og istorya og binisaya. Before ta magsugod sa atong laag, smile lang sa kay libre ra. My friend, ug makaani ka og Vancouver, suroy diri sa Gastown na area kay cool ni siya nga area sa Vancouver. Malingaw jud kag lantaw-lantaw kay daghan kaayo og stores. Kwarta ra jud ang kulang. Bisan busog pa mi ni mama, ingon ko niya nga manglingkod sa dagwayta kay taas-taas na pud among nalakwan, mao nanulod mi diri sa coffee bar. Ka-orderon ko sa ilahang gelato unya kay tugnaw man. I am having my Spanish latte here at the coffee bar, and as long as my mom's connected to the Wi-Fi, she's okay. Anyway, naglingkod rami diri, cellphone, sightseeing pod, char. Tag-ana dayon sunod og asa mi mga do. Clue, sikat nga suroyan diri sa Vancouver. Another clue, daghan og lakwonon. Anyway, thanks for watching. Keep on watching Vittoria Vita TV because when it's fun, it's Vittoria Vita.